Perkenalkan, nama saya Odelia Agustin Beruginting, NPM 2014-24007, mata kuliah Bahasa Inggris untuk AUD 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktif dan pasif voice. Yang pertama, definisi aktif dan pasif voice. Aktif dan pasif voice adalah bentuk kata kerja yang subjek kalimatnya merupakan pelaku dari kata kerja dalam kalimat. Aktif voice berkebalikan dengan passive voice yang subjeknya merupakan penerima aksi. Yang kedua, pola rumus aktif dan passive voice dalam simple present tense. Kalimat positif subject plus invited verb 1 plus s atau es plus to be plus complement. Negatif subject plus do atau does not plus invited verb 1. Kalimat tanya do atau does plus subject plus invited plus complement. Yang ketiga, contoh kalimat aktif dan pasif voice simple present tense. Yang kalimat positifnya I go to school everybody. Aku pergi ke sekolah tiap hari. Kalimat negatif I don't go to school everybody. Aku tidak pergi ke sekolah setiap hari. Kalimat tanya, do you go to school everybody? Apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Yang keempat, pola rumus aktif dan passive voice dalam present continuous tense. Kalimat aktif voice-nya subject plus am plus present participle plus direct object. Passive voice-nya subject atau direct object plus am plus being plus past participle plus by. Yang kelima, contoh kalimat aktif dan passive voice present continuous tense. Yang aktif voice-nya she is not cutting the grass now. Dia tidak sedang memotong rumput sekarang. Kalimat passive voice-nya the grass is not being cut now. Rumput tidak dipotong sekarang. Yang keenam, pola atau rumus aktif dan passive voice dalam simple past tense. Aktif voice-nya subject plus verb to plus direct object. Passive voice-nya subject atau direct object plus was atau were plus past participle plus by. Yang ketujuh, contoh kalimat aktif dan passive voice dalam simple past tense. Aktif voice-nya she read a book in the library. Passive voice-nya the book is read by her in the library. Dan ke-8, pola atau rumus aktif dan passive voice dalam present perfect tense. Aktif voice-nya subject plus have atau has plus verb 3. Passive voice-nya subject plus have atau has plus been plus verb 3. Yang ke-9, contoh kalimat aktif dan passive voice present perfect tense. Aktif voice-nya my studies have improved their English. Passive voice-nya their English has been improved. Yang ke-10, pola atau rumus aktif dan passive voice dalam simple future tense. Aktif voice-nya subject plus will plus verb 1 plus complement. Yang passive voice-nya subject plus will plus verb 3 plus complement. Yang ke-11, contoh kalimat aktif dan passive voice simple future tense. Aktif voice-nya you are going to help him later. Passive voice-nya the apple will be bought by him.